माझो प्रश्न असा तो म्हणजे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इन प्रायव्हेट सेक्टर. आता प्रायव्हेट सेक्टरान तुमकां खबर आसा स्पीकर सर, आयज अनएम्प्लॉयमेंट कितले वाडलेले आसा ते, आनी 9.7% हे अनएम्प्लॉयमेंटचो रेशो गोंयचो आसा. खंय ना खंय गोंयचे जे यूथ आसा ते भियाल्ले आसा. आतां सीएम खूब फावटी म्हणटा भिवपाची गरज ना, मात गोंयचे यूथ आसा ते भियाल्ले आसा स्पीकर सर. सो स्पीकर सर म्हाजो पॉयंटेड क्वेश्चन आसा. आतां हितून म्हाका खुबशे रिप्लाय येयले आनी तो रिप्लाय कंटिन्यू सदांच तुमचे रिप्लाय सेम आसता. सो स्पीकर सर, जेन्ना जो मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्या त्या प्रमाणे की ते खुबशे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम्स ज्यो आसा त्यो कंडक्ट करता, जावं ती GPSC, UPSC, बँकींग एग्जाम प्रिपरेशन, प्रोग्राम्स ऑन स्कील, सॉफ्ट स्कील, करियर गायडन्स, करियर कावन्सिलींग. म्हाका स्पीकर सर विचारपाक आसा की लास्ट 3 वर्सांनी तुमी जितले जे कोर्सीस केल्या, प्रोग्राम्स घेतलेले आसा, ट्रेनिंग दिल्ली आसा तांकां लास्ट 3 वर्सांत कितले जाण ह्या कोर्साचे प्रिपेर जाले, म्हटल्यार यूथ तरणाटे प्रिपेर जाले आनी तेजे नंतर अटेंड केले आनी तेजे नंतर कितले जाण एम्प्लॉयड गोंयकार आसा ते एम्प्लॉयड जाले. आनी जे प्रोग्राम्स तुमी कंडक्ट करता ते सफिशंट आसा की आमचे गोंयचे यूथ तरणाटे जे आसा तांकां कामाक लावपाक, हो म्हाजो पयलो प्रश्न. स्पीकर सर, म्हाजे 3 प्रश्न. पहिलो प्रश्न उत्तर दिवं दे. पहिले प्रश्न जाऊ दे. Speaker, sir. The outreach activities conducted under Model Career Center is 272. Then total placement drives conducted under Model Career Center is 33. And total job fairs conducted by Model Career Center is 10. Total offers letter for jobs was 1,884. And total offer letter for placements was 236. Now you want to know how many people basically attended this course? No, I want to know how many are employed. So that's what I told you. The 1,000 offer letter. 1,884 is offers of appointment was given, and offers of placement was given is 236. Okay. So, Speaker sir, I add karta fakta. It is not only the labor and employment, but the director of the higher education, director of the skill development, हे जे आसा पळय डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन, हे अशा पद्धतीचे प्लेसमेंट कॅम्प आणि अशा पद्धतीचे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स ह्यो सातत्यात घेत असता. त्याने जो नंबर दिला इट इज ओनली रिलेटेड टू द लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, बट हो नंबर खूप व्हडलो आसा कारण तो सगळ्या कॉलेजीस, ITIs, पॉलिटेक्निक, इंजिनियरींग कॉलेजीस ह्या सगळी कडेन घेता. म्हणून पयरूय सांगता आसतना सांगलेलो तो फिगर हेज्या पेक्षाय चड आसा. नाल्यार फाल्यां तो कितें करतलो खबर आहा, 21 जाणांक जॉब दिता मरे तुमी येदे व्हडले करून, हे म्हणटलो. म्हणून हांवें ऍड केलें. स्पीकर सर, कितें जाल्लें आसा, आयज आमी वयता थंय पळयता की चडशे बँकींग धर तुमी, फॉर एक्झाम्पल बँकिंगान चडशे आयज भायले आसा स्पीकर सर. भायले बँकींग म्हणल्यार आयज गोंयकार कित्याक पावना, तो ताका लागून हो प्रश्न केल्लो. आतां तितून आन्सर येयलो, उत्तर येयलं की 1,880 समथींग. सो हो जो उत्तर आसा खंय ना खंय हो इन्क्रीज जावपाक जाय. आमचे चड भुरगे तरणाटे जे आसा ते कामाक लागपाक जाय. आयज कितलेशे ग्रॅज्युएट, आतां कितल्यो कॉलेजी आसा गोंयभरान, ह्यो कॉलेजींचे ग्रॅज्युएट जे आसा ते एम्प्लॉयड जावपाक जाय, ते जायना स्पीकर सर. सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हांगा खंय ना खंय फेल जाल्ले स्पीकर सर. सो म्हाजो दुसरो प्रश्न स्पीकर सर, एज पर जो रिप्लाय आसा, जो डिपार्टमेंटान रिप्लाय आसा, एज पर रिप्लाय आमचो LEQ रिप्लाय आसा, तितून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऍक्ट 1959 देर इज नो ऑब्लिगेशन अपॉन द एम्प्लॉयर्स टू रिक्रूट एनी पर्सन थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पॉन्सर्ड लिस्ट. स्पीकर सर, आता स्पॉन्सर्ड लिस्टाचे हितून आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाक कांयच हें ना म्हणटा, होल्डिंग हें ना म्हणटा. सो म्हाका विचारपाचें आसा, युअर ओन रिप्लाय सेज दॅट द डिपार्टमेंट ऑफ द लेबर एम्प्लॉयमेंट इज प्रोएक्टिव्ह अलॉंग विथ डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स अँड डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट टू एन्श्युअर दॅट गोवन्स गेट मॅक्सिमम ऑपॉर्च्युनिटी फॉर सिकींग जॉब्स. आतां तोच डिपार्टमेंट सांगता स्पीकर सर, आमचे कडेन रिक्रूट करपाक लागून कांय रायट ना, म्हटल्यार आमी काय करूं शकता. आनी तुमचोच डिपार्टमेंट सांगता की आमी फूल प्रोएक्टिव्ह आसा, म्हटल्यार आमी फूल एक्टिव्ह आसा की आमी भुरग्यांक कामाक लायतले, म्हणजे तरणाट्यांक कामाक लायतले. सो हे स्पीकर जर कशें मुमकीन आसा, म्हणजे कशें जावपाक शकता की दोन हें आसपाक शकना, डिपार्टमेंटाचें एक आसपाक जाय. आमी कशेय भशेन आमच्या युथांक कामाक लायतले, गोवन युथांक कामाक लायतले, नाल्यार एक दुसरो आसपाक जाय की आमचे कडेन जायना, आमचे डिपार्टमेंट बेश्टे आसा, नाल्यार डिपार्टमेंट आसून स्पीकर सर कितें फायदो. आतां स्पीकर सर IPB अंडर 96 प्रोजेक्ट अप्रूव जाल्या सिन्स 2018. हे इतले प्रोजेक्ट अप्रूव जाले आनी म्हाका जो रिप्लाय आसा तितून स्पीकर सर हें येयल्लो आसा की 1,511 इंडस्ट्रीन कामाक गावल्या, म्हणजे भुरग्यांक काम गावला. सो आतां इतलेच 96 प्रोजेक्ट्स आनी तितून 1,511
गोंयकार जे आसा ते कामाक लागल्या एज पर युअर रिप्लाय हो IPBचो जो रिप्लाय आसलो तितून आसा. सो स्पीकर सर हांव विचारपाक सोदता क्लियर कट क्वेश्चन आसा की दोन तितून एम्प्लॉयमेंट एक्शन एक्ट 1959 तुमी सांगता आमचे कडेन कांयच रायट ना एज पर तुमचो जो एक्ट आसा. सो हो एक्ट आसा खंय ना खंय अमेंडमेंट हाडपाक जाय. आमचे कडेन रायट ना जाल्यार खंय ना खंय आमकां पॉलिसी फ्रेम करपाक जाय जे करून आमचे यूथ खंय ना कामाक लागता. आतां CM उठोन परत सांगतलो की बाबा तूं आनीक म्हणटलो की 1500 लागले हे खूब आसा म्हणून. हे खूब ना स्पीकर सर. आयज तुमी पळया गव्हर्मेंट जॉबाक कितले लायन लागता 10,000 15,000 20,000 स्पीकर सर लोक कामाक थंय लायनी लागता स्पीकर सर. तुमकां खबर आसा. दुसरो प्रश्न स्पीकर सर म्हाजो प्रश्न आसा सिंपल. हे दोन आन्सर कशें आसपाक शकता की तुमी प्रोएक्टिव्ह आसा म्हणटा एक सायडीन तुमी म्हणटा प्रोएक्टिव्ह आणि दुसरे सायडीन म्हणटा आमचे कडेन काय हेच ना पावरूच ना. सो पावर ना जाल्यार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा कित्याक स्पीकर सर हेजो आन्सर तुझो दुसरो प्रश्न कितें? हाजो दुसरो प्रश्न सिंपल आसा की जेन्ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज म्हणटा की आमी प्रोएक्टिव्ह आसा अलॉंग विथ इंडस्ट्रीज अलॉंग विथ बाकी स्कील डेव्हलपमेंट जेन्ना प्रोएक्टिव्ह आसा तेन्ना खंय ना खंय प्रोएक्टिव्हली काम करपाक जाय आनी खंय ना खंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक जाय. सो हे जालें तुझें भाशण जालें. ना भाशण न्हू स्पीकर सर म्हाका आन्सर स्पीकर सर म्हाका आन्सर जाय की डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट आसा तो कशें हेजेर काम कशें करतलो प्रोएक्टिव्हली काम कशें करतलो आन्सर जाय म्हाका स्पीकर. Speaker sir, as far as our department is concerned, we have these outreach activities organized by Employment Exchange. Trainings are conducted basically to enhance the skill of job seekers. What is my main thing is to tell you. As far as the employment exchange is concerned, we have made it mandatory that every company, whichever has got any vacancies, has got to basically inform the employment exchange. And once they inform the employment exchange, then employment exchange basically recommends names to this thing. But recommendation of names doesn't basically give us this thing right basically that they are going to appoint from the names what we have recommended. This is one this thing. बेसिकली डिपार्टमेंट पोस्टमॅन जाला. Sorry? हांगांतल्यान हाडून थंय दिवपाचें करेक्ट. Yeah. डिपार्टमेंट पोस्टमॅन जालो न्हू Right. फक्त रायट स्पीकर सर डिपार्टमेंट पोस्टमॅन नो परत एकदा आनी कितें उरला तुमकां लेटर येता ती काडटा तुमी इंडस्ट्री आनी हांगा धाडटा. स्पीकर सर डिपार्टमेंट इज स्पॉन्सरिंग ह्या कॅन्डिडेटाक घेवचें म्हणून बट ताच्या खातीर कित्याक घेयना स्पीकर सर. हा आता तुवें कशें घेयना सांगलें? हो इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा स्पीकर सर. परत एक सांगता हांव आमी तेजें म्हणणें आमी फोर्स करूं शकना तेकाच घे म्हणून आमी फोर्स करूं शकना. दॅट डिपेंड्स अपॉन द स्कील दॅट डिपेंड्स अपॉन द क्वॉलिफिकेशन ओके. आनी मागीर परत आसा तसो एटिट्यूडूय बी ह्यो 3 गजाली म्हत्वाच्यो. आमी आत्ताच्या घडीक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज 1959 जो आसा पळय न्ही तो थोडोसो अमेंड करपाक सोदता इंडस्ट्रीक कॉन्फिडन्सान घेवन. आत्तां कितें आसा जर 25 वर्कर घेवपाचे जर जाले आसत जाल्यार सुद्दां आत्ताच्या एक्टा प्रमाणे तांच्यांनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक कळोवपाकूच जाय अशें ना. तांच्यांनी आपल्याक जाय थंयच्यान ते लेबर हाडूं येता जाय थंयच्यान हाडूं येता आनी घेवं येता. आतां आमी इंडस्ट्रीक एकदां कन्सल्ट करता आनी तांकां ऑनबोर्ड घेता आनी ह्या एक्टांत अमेंडमेंट हाडटा 10 वर्कराच्या वयर जर तुज्या इंडस्ट्रीन एम्प्लॉयज घेवपाचे आसत जाल्यार तेंच्यांनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. आनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक जेन्ना कॉन्फिडन्सान घेता तेन्ना ताका आमी गोंयचे रेजिडंट्स आसलेले भुरगे स्पॉन्सर्ड करता की बाबा आमचे ITI जाल्ले आसा आमचे ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा ह्या भुरग्यांक घेवचे. म्हणून हांवें म्हटलें की आमी स्कील अपग्रेड जावपाची गरज आसा. ताका लागून आमी एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जो आसा तो इंट्रोड्यूस केलो तितून करून स्कील अपग्रेड जावपाक लागलेली आसा. आनी आमकां कॉन्फिडन्स आसा की ज्या पद्दतीन आतां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस काम करपाक लागला इन फ्युचर आमकां मॅक्झिमम गोंयांतले तरणाटे जे आसा पळय न्हू हे ह्या प्रायवेट इंडस्ट्रीनी घेतलेले आमकां दिसतले. आमी खरें म्हणजे कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय ह्या फावटीचो जो बजेट जाला आमचे हॉनरेबल मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हांच्यांनी तांच्यांनी इंटर्नशीप विथ CSR फंड शूड बी युटिलायज्ड फॉर दीस टायप ऑफ इंटर्नशीप प्रोग्राम ऑल्सो. हे जाल्या उपरांत एक बरो वर्क कल्चर हो गोंयांत आनी देशांत हो क्रिएट जातलो जेणे करून मॅक्झिमम लोकांक प्रायवेट इंडस्ट्रीन काम मेळपाक मेळटलें. गव्हर्मेंट जॉबाक जॉब येता थंयसर व्हडली लायन लागता. प्रायवेट लोकांक जेन्ना प्रायवेट इंटरव्यू जाता पळय तेणी व्हडली लायन लागना खूब कमी लायन आसता. म्हणून तांकां आतां आमी इवन दो प्रायवेट कंपनीच्यो 2 भायर तेंच्यांनी काडलेल्यो त्यो बंदय केल्यो आनी तांच्यांनी गोंयांत इंटरव्यू घेवचे. हेका लागून जे आसा पळय न्हू तांकां ऑलरेडी घ्या म्हणून सांगलां. आमचे वेरियस इंडस्ट्रीज एसोसिएशनचे ऑफिसी IDC ज्या जाग्यार आसा त्याय जाग्यार
तांकां प्लेस अवेलेबल करून दिता आनी तेंच्यांनी इंटरव्यू जे आहा पळय न्ही हे कॉमन प्लेसीचेर त्या हेतून घेवचे Speaker हे sir. तांकां आमी सांगलां स्पीकर सर आमी जसो 25 वयल्यान 10चेर हाडटा. तो सीएमान आन्सर दिलो की स्कील आणि एटीट्यूड आसपाक जाय थर्ड पर्सन ना हांव मुद्दम त्यांनी सांगला म्हणून सांगता स्कील म्हणजे जो आतां प्रोग्राम्स जे आसा ते खंय ना खंय प्रोग्राम्स फेल जाल्ले आसा. आमी एफिशियन्सी कितें उरली ह्या प्रोग्रामाची जेन्ना आमी म्हणटा की स्कील आनी एटीट्यूड जो आसा तो आमचो बिल्ड करपाक जाय. आतां 2,500+ इंडस्ट्रीज गोंयान आसा स्पीकर सर आनी 2,500+ इंडस्ट्रीज आसून तितून 1,500 एज पर IPB आनी 1,800 जे हें आसा तितून आमकां काम मेळलो म्हणटा एज पर दीस तुम्ही जो रिप्लाय दिला प्रमाणे. सो स्पीकर सर आयज कितले भुरगे म्हणजे तरणाटे जे आसा ते बेकार आसा हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी स्पीकर सर जो आन्सर दिला आतां आनी एक सीएमान सांगलें की एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जो आसा तो अनएम्प्लॉयड आसा. सॉरी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक लागून हे केल्लो ट्रेनिंग करून आमी दितले. आतां कितले जाण ते एम्प्लॉयड जाल्या ह्याचो डेटा आसा स्पीकर सर तुमचे कडेन की हो खूब गरजेचो आतां डेटा घेतले तेजे इट इज ऑन द स्किल डेव्हलपमेंट पोर्टलाचेर आत्तां ह्या म्हयन्यान सोंपता. ओके ते जाल्या उपरांत अप्रेंटिसशीप जावन कितले जाण कामाक लागल्या हो तो important. डेटा आतां घेतले आतां ह्या म्हयन्यान सोंपता अप्रेंटिसशीप पोरू जे जॉईन जाल्ले पळय न्हू ह्याच म्हयन्यान सोंपल्या आनी दॅट इज रजिस्टर्ड ऑन द स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री. पयले फावटी तेच्यांनी असो पोर्टल केलो नॅशनल लेवलाचेर स्टेट वायज तेजो डेटा अवेलेबल आसा. ऑलरेडी हांवें ताका कामाक लायल्या की तेमी कितले लोक प्रायवेटान जॉईन जाल्ले कितल्या जाणांक तेच्यांनी कंटिन्यू केले कितल्या जाणांक अप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट घेवन घरा धाडले तेजो डेटाय मेळटलो. गव्हर्मेंटात जे अप्रेंटिसशीप जॉईन जाल्ले तेंच्यांनी अप्रेंटिसशीपची सर्टिफिकेट घेवन घरा गेले ते सो दॅट वील यूज फॉर देम फॉर एक्सपिरियन्स पर्पज. किंमती आनी वाडयना तुमी ना ती जाली दिनेश भाऊ, तुझा तिसरा प्रश्न स्पीकर सर विचार. माझो Same join जावपाचें तेजें. क्वेश्चन तिसरा प्रश्न विचार. लास्ट क्वेश्चन स्पीकर सर तिसरो प्रश्न स्पीकर सर आतां 2,500+ ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आयज गोंयान इतल्यो इंडस्ट्रीज रेजिस्टर्ड आसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजी कडेन एजो डेटा म्हणल्यार कितले गोंयकार पर्सन ऑफ गोंयकार कितले कामाक आसा आनी कितले नॉन गोवन कामाक आसा ह्या इंडस्ट्रीन 2,500+ आसा ह्या इंडस्ट्रीन हो डेटा आसा काय कितें आनी वाय वॉज द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप इफ इट कॅनॉट पूट गोवन्स जॉब म्हणजे गोंयकारांक कामाक लायना नाल्यार कित्याक लागून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा. सो हो एक प्रश्न आसा आनी हितून म्हाजो डिमांड आसा की समज ना नाल्यार पॉलिसी फ्रेमवर्क करपाक जाय की बाबा कशें आमी गोंयकारांक कामाक लायतले कित्याक आतां एवरी नाव एंड देन तुमी एकूच आन्सर दिता आमी गोंयकारांक कामाक लायता अमेंडमेंट हाडटा म्हणून तेच अमेंडमेंट कशें हाडटले आनी केन्ना आन्सर जाय स्पीकर सर की केन्ना पर्यंत हाडटले आतां हाडटा ह्या सेशनाक हाडटा. सो तो आन्सर जाय स्पीकर सर की कितले म्हाका डेटा आसा तुमचे कडेन काय ना. Because we don't have the data as far as how many Goans are working and how many basically outsiders working. ना मात हो आमकां स्पीकर सर जेन्ना आमची विधानसभा सेशन जाल्ले You have in your previous replies you have given. Speaker sir, युरी एकूच प्रश्न मिनिट ताजे प्रश्न ताका उत्तर मेळूं दी मरे. ताका प्रश्न एक मिनिट युरी Minister Rao correct kota. You have क्वेश्चन लीडर डेटा आमकां दिता प्रश्न घे ताजे उत्तर ताका मेळूं दी पहिले. मागीर तूं विथिन 3 मंथ्स मुख्यमंत्री उलोवपा दिता हांव करेक्ट कोता अजून पर्यंत सांगता हय मागीर हांव करेक्ट कोता. स्पीकर सर हांव फक्त एज पर ऍड करता. क्लियर करू सोदता 3 महिन्या भितर आमकां डेटा दिता गोवन्स आनी नॉन गोवन्स कितले एम्प्लॉयड आसा ते अजून पर्यंत डेटा ना. सो सरकार फेल जाला दिता ना तू एक मिनिट ना सरकार फेल जाला आयक सरकार फेल जाला डेटा ना गोंयकार कितले कामाक बिकॉज सर हांव ताका इतकेंच सांगतालो की मिनिस्टरान सांगला ताका हांव ऍड करपाक सोदतालो जो डेटा आहा पळय न्ही तो डेटा अवेलेबल आहा तुवें हो प्रश्न विचारून तो डेटा मेळचो ना. तो डेटा ना डेटा अवेलेबल आहा मागीर तो ना म्हणटा तेजो सांगतालो आहा दिता मरे आहा डेटा आहा पूण चड गोंयकार दिता ते जाले. क्वेश्चन लीडर श्री हिरे रेमो बसून घ्या. ताजे उत्तर मेळूं दी. ताजे उत्तर ताका मेळूं दी. बसून घ्या. सारखे आन्सर दे. निलेश काब्राल स्पीकर सर ना स्पीकर सर Yes, sir. स्पीकर सर 3 महिन्यांनी डेटा म्हाका विचारपाक दी न्ही स्पीकर सर. बरोबर बसून घ्या. स्पीकर सर तुम्ही वेळ घालून घेता घालयता. इम्पॉर्टंट तशें जायना स्पीकर सर. आपणाचे फक्त आपणच उलयता. आमचे प्रश्न करपाचे लागता सर. आम्ही निलेश स्पीकर सर 2 वर्सां जाली डेटा दिता Yes, sir. 2 माझे प्रश्न विचारता स्पीकर सर. 3 महिन्यांनी दिता म्हणून क्लब क्वेश्चन स्पीकर एक Sir, no, wait, let me. श्री Because sir, ते मातशें आन्सर करता
Speaker, sir, presently we don't have any data between Goans and non-Goans in private industries. We have data of smart cards given to workers with Aadhaar cards issued. And Speaker, sir, 61,690 employees are with a permanent address within Goa. Permanent address doesn't qualify for them to be Goans. How will you say that permanent we address cannot can be Goan? we cannot You look at basically it. Please look at it. It's a serious we thing. cannot identify